أرسل زينام ጸገም ትግራይ በሰላም ንምፍታሕ ሁሉ ጻዕሪ ከም ዝግበርን እዝን ተዘይኾይኑ ግን ካልእ መማረጽ ስለ ዘይህሉ ክንዳሉ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ፌደራል መንግስቲ ዝቕጽሎ ዘሎ ክልከላ አገልግሎትን በጀትን መቐጸልታ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ምዃኑ ተገሊጹ ማሕበር አክሲዮን ሆርን አፍሪካ ብልዕሊ 600 ሚሊዮን ብር ህንጸት መንበርን ንግድን የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊጹ ሰላም هميم ሲኹም ክቡራት ተመልከተና ፈኖ ዜና ሰዓት 1 ጀሚሩሎ ዜና በምራህ ሓቢርኩም ጸንሕ ሓበን ሓልፎም በምልክት ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ንክትከታተሉ በክብሪ ዕድም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እትሕዘሎ ጸገም ትግራይ በሰላም ንምፍታሕ ሁሉ ጻዕሪ ከም ዝግበርን ካብዚ ሓሊፉ ንዝፍጠር ነገር ካልእ መማረጽ ስለ ዘይህሉ ክንዳሉ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል አምባ በወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ኣብ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ተዘዋዊሮም ኣብ ዝተዓዘብሉ እዋን እዩ ተስፋ ዝጋዓስበይ ዝርዝር ኣለዎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ አማኻሪ ፕሬዚደንት አይተ ዓለም ገብረ ዋህድ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻና ፍተፈጥሮን አይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮን ካልኦት አመራርሓ ዞባን ወረዳን ከምኡውን ነበርትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል እምባ መዛዘሙ ወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ እዋን ዘሎ ወለዶ ግዝኣቱ ሕሊፉ ዝህብ ወለዶ ክኸውን ኣይግባእን ኢሎም ኣብቲ ናይ ሕዚ ወለዶ ዘለና ድማ لعلا وسناتنا كنخبر لنا لعلا وسناتنا بزلو أركينا نخيد أوتينا نخيد نسنرك ولدوك نخوني والله مملاس تمزابلتن محاسل علاوة جزءات تجرين فتسومنا واقع عداقة زياتو كم زخونون بريزيدنت تادسة آسمي رملو تمزابلتنا مملاس أواقع عداقة زياتو نجر هيكونا كمل صلو لعلا وسناتنا مملاس أواقع داقة ذاتهم هيكونا نحن أنت سنفناون نتدحرين هذا ولدينا خوينات أوريسنا نخيد كاب جزن أب جزء زلو بوليتيكا وطري إن تجددي خير كم زلون سقعت كوينات وين ينسلالو كم زلون زحبرو بريزيدنت تادسة كله بسلامه من قد كفتح يسرح كم زلو ونبرهم ببي جزئو زفت أرض الله وطرت أنت تخيلون بسلامه من قد زفتح لهم كوناتات كنفطر يقبع تتخيلوا زي وانك شامك عرشاون كلها تقبر تعركني انكي انا كنتقم يقبع ناتزلو وطري كاب سلامو من قد وصاين زفتر نجر غنا بزمت نملكعو كندالو ينايلوم بريزيدنت تادسه بسلام نفتح كل ذكاء نجر كنقبر لنا كاو وصاي كاو زليلو زفتر نجر انت اللي دما من ما راس ايبنا سلازي كاون العل زخاف ادما مدلاو كدلينا مالت نا حيل نسجر انت وينون من يمكن تقبرين خلن بحيل نمكات كندالو دما يقبع ፌደራል መንግስቲ ዝቕጽሎ ዘሎ ክልከላ አገልግሎትን በጀትን መቐጸልታ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ኢሎም ተመዛበልቲ መምህራን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብዎም መምህራን ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ሰላማዊት ካሕሳይ ህዝብ ትግራይ በተደጋጋሚ ዘቀረቦ ጻውዒ ሰላም ንጎን ገዲፉ ናብ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ዘምረሐ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ፈጺሙ እዩ ኣብ ጽባሕ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኮይኑውን ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ክልከላ ግልጋሎትን በጀትን መቐጸልታ እቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክካይዶ ዝጸንሐ ጽንተታዊ ኩናት ኢሎም ተመዛበልቲ መምህራን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብዎም መምህራን ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ካብ ወረዳ ኣፍቲ ሓማራ طبعا ما يكيح يمزق تمزاليتيه بعد 5 سدرايه قولوا حيزنا اب كبيد صقم كبيد هاسيان ركب صرحه خلكل كله بتعمي خبيد ناي مورال ورقه له
تفناقلتي مخاخم مهران كوينا 5 سربانتس بزح بقاس بزح سجرس نينا 5 عينت زخونه سنه لبونه حيس كنا تمرتيت كتمص كله خون باغاواوت ممهار مستمهار ممهر مالت ناي راسنا سنه عمره صراح ندي صرح افتم قلعون تحلفيه ملختس باللب خيكونن مالتي كندخون استمزابله حزبنا نام مربوت كملس يخون دابلنا نبر بجتنا تعصيو سان ورحو دموز غوررنا كعصو يزبل حساب ينورنان እዚ ድማ ፍጹም ኢሰብአዊ ተግባር ብምዃኑ ብጽኑዕ ንቃወሞ ኢሎም ሳዕ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ኩሉ ነገራት ከም ዘይተተግበረ መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮ ዘሎ ኣና ተጽዕኖ ብጣዕሚ ንቃወሞ ብኹናት ደቂቕናስ እዚ ገና ከሓወና او ተደቂቕና እንሃለና እንደገና ሱቅ ኢልካ ብሽም ውዕል ፕሪቶሪያ ኢልካ ተስማሚዕኻ ጦርነት ቋ እዛ ናይ ድምጽ ጥይት ጥራሕ ያቀኒሳ ካሊ ግን ሕዚ ገዲድና ዘሎ ኣብ ካሊ ክልላታ ይስራሕሎ ኣባና ኸታ ይስራሕሎ እቲ ግቡእ እንዳፈጸመ እዩ ህዝብ ትግራይ ልኸድሎ ፕሪቶሪያ ኣቕሚጥዎ እዩ እስካው እዚ እንዲያውም ክጸንሕ ይግብኦ ክሰርሕሎ ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ሕሪኡ ሰላምዩ ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ክምለሰሉ ምሕታቱ ከም ደላይ ኩናት ተወሲዱ ጸለመን ሽማሽምን ክወጻ ይግባን ስለዝኾነ ሕቶታቱ በአግባቡ ክምለሰሉን ስምምዕ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ክትግበር ይግባእ ድማ ኢሎም ግዛታዊ ሓድነትና ይመለስ ካኡዞም ኩሎም ዝገጥሙና ዘሎ ዕጽዋን ክባን እውን ባንኪ ምልኪቱ ዋላ खाሊእ ሰው ሓገዛት ዋላ መድሓኒት ድዩ ዋላ ካልኦት ዝተፈላለዩ ቁሳቁስ ሰያቱን ዘሎ እቲ ተፈናቂሉ ልኸደለ ዓዲ ተመሊሱ እቲ መንግስት ሰራሕተኛ ለግቡእ ክፍሊቱ እንድሕር ተኸፊሉ እዚ ኮይል ደሊ በቃ ተማዛባላይ ናብ ቦታኡ ከኸደለ ተመሊሱ ናብ ንውር ክምለሰሎ እዚ ብሙጉታት እዩ ናብ ዝኹሉ ነገራት አቲና ዘለና ፌደራል መንግስቲ መሬትና ተዘኽብረልና መካነ ግዛታው መሬትና ተዘኽብረልና ፌደራል መንግስቲ ንሕና ህጹጽ ዝኾነ ምላሽ ክወና ኢና እንደሊ ኣፈቀዶ ቴንዳን ኣብያተ ትምህርትን ተደርዩ ንዓመታት ኣብ ስቃይን መከራን ዘሎ ተመዛባላይን ስደተኛን ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አንጸላሊ ዘሎ ጥፋት ኣደብ ክሕዝ ቃልሲ ኩሉ ትግራዋይ ክኸውን ይግባእ ድማ ኢሎም ነቲ ዘለ ሽግር ሓደ ኮይና ካጫፍ ናጫፍ ሓደ ኮይንካ መቅላሲ ሓድነትና ስጢምና ክንምክት ይዝግበና እንተዚ ተዘገርና ግን ህዝቢ ከም ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእና እዩ ማለት መንግስቲ ፌደራል ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ብምምላስ ሃገራዊ ሰላምን ምርጋዕን ከውሕስ ከም ዝግባእ አባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዑ ካብ መርበብ ሓበሬታ አዲስ ስታንዳርድ ዝተረኸበ ሪፖርተርና ኤፍሬም ረዳሂ ከም ስዕባ ዋዲድወሉ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ጥቅምት 24/2013 ዓ.ም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ምስ ጀመሩ ካብ ዞባ ምዕራብ ተፈናቂሉ ድሕሪ ኣስካሕካሕን ደማውን ኩናት 2 ዓመታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ድማ ናብ መረበቱ ክምለስ ተስፋ እኳ እንተነበሮ ኣብ ከርፋሕ ናብራ መዕቆቢ ተፈናቀልቲ ካብ ዝሳቀ 4 ዓመታት ሓሊፍዎ አባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ናብ መርበብ ሓበሬታ አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝጻሓፎ ሰፊሕ አንቀጽ ድማ ብሚልዮናት ዝቁጸር ሰብኣዊ ጨፍጫፍን ምፍንቃልን ማሕበረ ቁጠባዊ ዕንወት ትካላትን ከምኡውን መዋቕራዊ ምብትታኽን ዘስዓበ እዚ ኩናት ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ድማ ተኽሲ ጥይት ደው እኳ እንተበለ እቲ ውዕሊ ብምሉእነት ከም ዘይተፈጸመ ገሊጹ ብፍላይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ግዛኣታዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘይተመለሰን ኣብ ወረዳታት ወልቃይት ቃፍታ ሕሞራን ጸገዴን ዝምስረት ምምሕዳራት እዚ ዞባ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን መዋቕር ድሕነት ፌደራልን ተወሪሩ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቐጥታ ስታትስ ኮ ዲኣንተ ማለት እውን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕዳራት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ ክመሓደሩ ብግልጺ ኣቐሚጡ እዩ ዝበለ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ዘይኮኑ ዕጡቃት ክወጹን ተፈናቀልቲ ወገናት ድማ ብቁልጡፍ ክምለሱን ከም ዘግድድ እውን ኣዘኻኺሩ ይኹን ዳምበር ካብዚ ወፃእ ብመንግስቲ ፌደራል ዝውዝዑ ዘለው ዝተዛብዑ ተረኻትን ከም መካታዕቲ ቦታታት ተገይሮም ንኽረኣዩ ዝውሕዙ ዘለው መልእኽትታትን ነገራት ከባሩ እምበር ዘህድኡ ከም ዘይኮኑ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ኣተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጎንፅን ፍሕፍሕን ምስ ሶማልያ ዘለዋ ዘይተረጋግዐ ርክብን ብዓብዩ ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተዛሚዱ ምስ ኤርትራ ጀሚራቶ ዘላ ንሕንሕን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እዚ ድማ ነቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈጢሩ ዝነበረ ስምምዕነት ኣሉታዊ ጽልዋ ዘስዕብ ከም ዝኾነ ኣመላኺቱ
بمخانون قدم زخوانه يخون قداي منغست إثيوبيا نسلام لزبن بريك خفتن سممعنت كفتسمن يقبايلو منتازي منغست إثيوبيا بمسارت وعلى بريتوريا حق منغستاو جزءات زوبا معراب تግራይ ናብ መረበቱ መንግስት ትግራይ ክመለስን ተፈናቀልቱ ወገናቱን ክብሮም ሓልዩ ከብጽሖምን ይግባ ክብል ገብረ ሚካኤል ነጋሽ አጥቢቁ ሓቲቱ በውዕሊ ፕሪቶሪያ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እንትምለስ ድማ ሃገራዊ ሰላምን ምርግጋዕን ኢትዮጵያ ውሕስነት ከም ዝረክብውን ገብረ ሚካኤል ነጋሽ መፍትሕ ሓሳብ አቀሚጡ بسم سلام زغبر ፖለቲካዊ ሸፈጥ ረብሓን ሉዓላውነትን ትግራይ ዝጎድእ ክኸውን ከም ዘይግባእ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ገሊጹ ተስፋይ ታደሰ محور مناسي تجراي وعلى بريتوريا كتجبر ببوانو مجلسنا وصايا مصنح ززها خروم بعال موارك هزبت محبر رايتو يوحنس قداي هزبت تجراي نايم الدخامن مبتان شرحي تتناخير قصيل على يبلوم توعلي كاب زفرم على 3 عام تغير كتجبر بقصالنا تدفيتنا جبرنا صنحنا قلنا يتتجبرن خفتو كينات زهالق الناس وصلوا لي بت كالي ملك عصات صلحتها وخينات زهان صنح زلت هزبي زغبرو زلو كلكلاتات منسيك سددن منسي البا تግራይ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ አይተ ዮሐንስ ይረዱም زغبرو زلو كلكلاتات تمنسي بفلاي عد غديفو سددمو دحار منسي زيبلا تግራይ نخترف يدليو هذا بوليتيكاو شرحون الله يتنايا علنا نا وشطاو صقم كم زلو خوينو بدغرت بوليتيكاو شرحتاتون علويو سلام حريا منسين حزب تግራይን يزبلو አይተ ዮሐንስ بسم سلام ربحه تግራይ ዝጎድእ ክኸውን ከም ዘይግባ ይገልጹም هذا نحنا تو كم محور مناسي تو سلام هزون سلام يتمرغصنا خون زلو إلنا نامن ግን ሓደ ግዜ ሰላም ስኢሉ ንሸቀጥን ዕዳጋውን ኮርዴውልን ከም መጋበሪያ ሆን ጥቆሞለ ይግባን ሰላምስ ዝኾነ ወሰን ኩሉ እለሎ በቀጻለን ድሕርተሃል ኮይንካ نهالك كان نرأخا سلام نهالك كان دحرتها كوينكا ያው ጸገም እዩ ስደት መፍትሕ ጸገማት ትግራይ ከም ዘይኮነም አይተ ዮሐንስ ይረዱም ሰላም መርጎጽ ይገይሩ ግን ከዓቱ ግዛታው ሓደነት ናይ ትግራይን ዝምለሰሉ ቶም ተማዛበልተን ስደተኛቱን ናብ ቦታኦም ዝምለሱ ዳግም ህንጸትን ዳግም ሕውየትን ትግራይውን ዝረጋገጸሉ ባይታይና ክንፈጥር ዘለና እምበር ምስዳደን ገለገለንስ መፍትሕ ይኮነን ግዛት ትግራይ ውሕስን ምግባር መንእሰይ ክሰርሕ አይተ ዮሐንስ ጸዊዖም ቱ ሰላም መርገጽና ገርና ግን ናይ ትግራይ ረብሓታት ግን بزي ودا ملكو بزعق ملكو إنا نقدمت خنكد زقبنا بحق منقصة تفلت وحست تقراي نخترها قصول نخسرح إنا خب محور مناسي تقراي نصوع أب خلت شحن 18 عام تمرز زقبر هاجر فتنا 10 خلت كفلي زلعله وتصيت نمركاب قدم مدلوات يقبروا كم زلوا تمهارون ممهرانن عيدر خلاي برك بيت مرتجليصهم نصها تصفاي زرزر الله هاجروا فتنا خلت شحن 18 عام تمرت زحشة وتصيت المركب قدم مدلو يقبروا كم زلوا تمهاروا 10 خلت كفلي خلاي برك بيت مرتعيدر قاليتهم قدم هذه تيتورير بهاونا يوزي بإنترنس ذا فتنا تكر بجاملت قال إلى ممهران أو كلاس مس توبيك التحاز أو إنترنس أو ذا فتنا كمتسألو قولوا حتى نتحازو لينكنا قورولا أو كلاس يمهرنا يوم مدلوات صبا ولا نتقرر وسلس خنون نطلع لنا تمهارو كما مرانون حجزنا حجزات هالو مالتي فورميلنا نينا ودينا نازنا فورمي قابلنا لا يمدينا كان حلف ممكن لنا هنا تعيط لنا نحس لنا هنا ندحر زين بخا برقطنينات اي حلفي تنبيو خاجن زي حلف نجار لي مالتون زفتناتات بعلسو نفتونا لنا هنا بب شابترو مالتي وصي زنبره حزي بب شابترو نفتونا لنا هنا نصرح لنا تصنع خاي يسرحيو الحر زي صنع خاي اي سرح ممهران خلای برک بیت مرتعیدر بوغنم تمهارو 10 خلته كفلي ጽቡቅ ንከምጽኡ ዝተፈላለዩ ትምህርታዊ ሓገዝ ይገብርሎም ምህላዎም ይሕብሩ መጀመሪያ ካብ መስከረም ጀሚርና ክሻብ ሕዚ ብናይ ፕሮግራም ብኽብረ በዓል በኻሊ ብካላንደር ተዛዓጽዋ ኣብ ቀዳም فولي حاجز نقبرلهم لنا قدم حج زوصو ناي يونيفرسيتي مأتو حتوتات ناي 10 عامات زتزغاجي ولو الساتم افتا قدام نحنت ساعات مستو ناي تمرت بكلاس زمهرو بمتتحاز بخبو منقدو نخدالو السحتوتات ناي مسرح له ناي تمرت انتاينت نحنا كنستخاله غراسكو غبرينا نصعر نجبطو مالنا كم حسابون كالي بسترف عندنا نحنا وانت نقبر زلنا كنستخاله ناي استفلا عامات ماتريك ايفن ناي عام يكون بهارد كوبي زرخبنايو اونلاين بهارد كوبي نلو اسون نامصنا فتنا منتاي نيتشر اوف ذا اكزام منتاي فوكس كم زغبرون
ክንስተኻለ ንጽዕር ኣለና ህና ርእሰ መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓይደር መምህር ልኡል ገብረስላሴ 193 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ፎርም ከም ዝመልኡን ከም ቤት ትምህርቲ ነቲ ፈተና ቅድመ ምድላው ይግበር ከም ዘሎን የረዱ ተወሰኑ ቆልዑ ብፋይዳ ምኽንያት ናታቶም ጻዕሩ እውን ምንኣስ ይመስለኒ ሓደ ሰለስተ ቆልዑ ተሪፎምና ኣለዉ ካልኦቶም ግን ፋይዳ ውፅኦም ብትክክል ብፋይዳ ምዝገባ ተመዝጊቦም ኦንላይን ለሞጽያው ዝቀረባ ማዓልቲ ኢና ሰደው ቅድም ክልተ ማዓልቲ ኢና ሰዲድና ያው 193 አካባቢ ተማሃሮ ናይ 4 ክላስ ማለት እዩ መሊእና ሰዲድና ኣለና ተና ኦንላይን አፈታተና ታዲስ ማህሙት ዩኒቨርሲቲ ተለሚድ ለሎ ዚያቶም ውን ብዙሕ ትሬኒንግ ለከገብሩ ንሕና ለድፊት ንገብሪና ብላዕሊ ለግን ትጽቢት ንገብሪና ና ቴክኖሎጂ ታዲስ ሙሲ ካልኣይ ፈተና ከይኾኖ ንሰግ ከም ስጋት ማለት እዩ እምበር ኣብ ኺደት ኣለና ንሙክር ኣለና ሎሚ ዓመት ንመበል 1447 ግዜ ዝኽበር በዓል ዒድ አልፈጥሪ እንትኽበር ንዝተጸገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ገሊጹ ሸዊት ሙሉዓለም ሎሚ ዓመት ንመበል 1447 ዓመተ ሂጅራ ዝኽበር በዓል ዒድ አልፈጥሪ ሎሚ ምሸት ወርሒ ተተራእያ መጋቢት 10 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝኽበር ፕሬዝደንት ሸሪዓ ሼኽ መሐመድ አሚን ሙስጠፋ ይገልጹ ኢንሻአላህ እንኳዕ ለመላእ ህዝብ ሙስሊም በዓለም ለሎ ይሁን ካውን በኢትዮጵያ ደረጃ በትግራይ ለሎ ሙስሊም ሁሉ ለመበል 1447 ሂጅሪያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝኽበር ዒድ አልፈጥሪ أبصحنا أبصحكم كوريفتي بستلي بنا له معمد فريد بلو أبزي أفتقرينا كابي ترقيا ورحي برايا مربوء إثبات كأنها تتسأيميو كله بتقرأي بيتبقى درجة حدا عين تخوينه تتسأيميو لما أنت مشت ترقيا يا حامس يجي خون لو مرتين لحر لي خونجن جمعة إلى الفطر نقبر لنا مرتيو زي خون خزي أو بيبوت أول الدماء زبال أخت زي نسمعه من المسلم ندين الإسلام تقرأ لخونا لما أنت مشيت نحريه قد طالع من الملكوته لا كل الشريعة بتفرجي سرعتين تاتيفون لا كل سمنا قدات رئينا أني أنا يلهم هم قدم خزي حبريتها لهونا حبريتها كونا قبل ما قدنا نلاو በዓል ዒድ አልፈጥር እንትኽበር ዝተጸገሙ ወገናት ብምዝካርን ምሕጋዝን ክኸውን ከም ዝግባእ ፕሬዝደንት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ አደም አብዱልካድር ይሕብሩ ዒድ ማለት ትሕጎስ ተኾንካ ጎረበት خالك حقوس الله مسكين ديول سبلك حقوس الله دزولو ربي زكاة الفطرة واجب البلد زكاة الفطرة كتب كلها قدم صلاة مكنياتهم دحر صلاة كون يولي سرو خلخلي مالتي قدم صلاة لمنتهي قدم صلاة رولتي توم فقراء صات حقوس الله خاصاتهم لا تحقوسهم لكو علوم مالتي ابذكر السعدي يقبو وقاطامي غزينا زنرو لنا بتاع مسقم سلالله كل سبت حقوقسو كحلف بزي አጋጣሚና ተሐላለፍና ቶም ተፈናቀልቱን ክሻብ ዳፍታ ዓዶም ድምለሱ ያው ላ حجزና ላ ረአና ክንውዕል እዚ ክንገብረለና ኢልና ኢንሻአላህ ጽቡቕ ዕድል ክገብረለና እዚ አጋጣሚ ከተሓስብ ይደል ናይ ሎም ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ህዝቢ ትግራይ ብኩለ መዳይ ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ እዋን ዝኽበር ዘሎ ምዃኑ ድማ ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ገሊጾም ኣብ ንገብሮም ሓድራታት ብሙሉእ መሳግዲ ዱዓ ፕሮግራም ኣለዎ ስለዚህ ሀገርና ሰላም ኮን ካብ ጦርነት ሰላም ለበለጸ ስላልኾነ ስለ ሰላም ዱዓ ከግበር ሰላም ክመጽእ ፖለቲካ መራሕቲ ኣውዚን ኣብ ደገን ኣብ ዘሎ ይኹን ና ኢትዮጵያ ና ትግራይ ኩሎም ብልዝብ ችግሮም ክፈትሑ ሰላም ዓድና ክኾን መልእኽትና እንተን ተሓላለፍት ኣለና ዱዓ ድማ ኣድላይ ስለዝኾነ ብዱዓ ኩልና እንተሓጋገዝ መበል 1447 ዓመተ ሂጅራ ዝኽበር በዓል ዒድ አልፈጥር ብሰላማውን ዝደመቐን መንገዲ ንምሕላፍ ምድላዋት ከም ዝተገበረ እቶም ኣመራርሓ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራይ ለበዳ ሕማም አንቅጺ ክልተ ሰባት ቀቲሉ እቲ ሕማም ፈለማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ከንት ከም ዝተረኣየ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ ኣመላኺቱ ካብቶም 15 ዝተለኸፉ ሰባት እቶም 4 መንቢ ዝተባሃለ ዓሌት ናይቲ ሕማም ዝሓዞም ምዃኖም ሰመዚ ጥዕና ተሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ኩነታት ዘስግኦም እቶም ሰመዚ ካብቶም ተምሃሮ ክታበት ናይቲ ሕማም ከም ዝወሃብ ገሊጾም አንቅጺ ብቫይረስን ብረኽሲ ባክተርያ ዝስዕብ ምዃኑ ይፍለጥ ብባክተርያ ዝፍጠር ዓይነት አንቅጺ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ምልክታት ሕማም አንቅጽን ረኽስን ልዑል መጠን ረስኒ መዝሓል ኣእዳው ኣጋርን
ተምላስ ቅልጡፍ ምትንፋስ ቃንዛ ጨዋዳዳትን መላግቦን ካልኦትን ምልክታት ከም ዘለዎ ቢቢሲ ጸብጺቡ አሞዳታም ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ መጋቢት 9 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ስድርኡ ብጾቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ቤተክርስቲያን ካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል መካነ መቃብር ሃርበኛታት ትግራይ ተፈጺሙ ገነት ካሕሳይ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ብ12 ነሓሸ 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእኸላይ ዞባ በትሽዑ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ሕዚ ድማ ናዕዴር ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወሊዱ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ወዲ 17 ዓመት እናሃለወ ድማ ብ1972 ዓመተ ምህረት ወፃን ግፍዕን ህዝቢ ትግራይ ኣይቅበልን ኢሉ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ናብ ምግዳል ከም ዝወፀ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተነበበ ህይወት ታሪኹ እየረድ ኣብቲ 17 ዓመታት ዝወሰደ ዕጥቃው ቃልሲ አንጻር ጨፍጫፍ ስርዓት ደርጊ ካብ ተራ ተዋጋይ ክሳብ መራሒ ጋንታ መራሒ ሓይሊ ምክትል መራሒ ሬጅመንትን ብምዃን ፋሽታው ስርዓት ደርጊ ንኽድምሰስ ዝተፈላለዩ መውጋእትን ክልተ ግዜ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ ሙሉእ ሰውነቱ ኣዕርዩ ተቃፂሉን ሓንቲ ዓይኑ ዝሰኣነን ተዋጋይን መዋጋይን ኮይኑ ብብቕዓት ዘፈጸመ ጅግና ተጋዳላይ እዩ ብ1990 ዓመተ ምህረት ሻዕብያ ምስ ወረረ ድማ እቲ ወራሪ ንምምካት ክሳብ መወዳእታ እቲ ኩናት ኣብ መበል 22 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፈለማ ምክትል አዛዝ ብርጌድ ቀፂሉ አዛዝ ብርጌድ ብምዃን ብጅግነትን ብብቕዓትን መሪሕ ተዋጊዩ ድሕሪ ወራር ሻዕብያውን ኣብ መበል 22 ክፍለ ሰራዊት አዛዝ ብርጌድ ኮይኑ ዝቐጸለ እንትኸውን ብዓለም ለኸ ናይ ምኽባር ሰላም ዕቀኒ ምክትል አዛዚ ኣብ ኮይኑ ዓዱን ሰራዊትን ብምውካል ናብ ዓቃብ ሰላም ላይበርያ ብምኻድ ምስ ኣሃዱ ብልዑል ዲሲፕሊን ተልኽኡ ዝፈጸመ ኮይኑ ካብ ብምቕጻሉውን ወታደራዊ ተዓዛቢ ብምዃን ናብ ሱዳን ተላኢኹ ዝተውሃቡ ሓላፍነት ببقعة تواتيو تمليسيو ب2013 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ብልጽግና በለፍንቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ወራር ምስ ፈጸመ ድማ እታ ዝተጎሳቆለትን ዝጎደለትን ኣካሉ ሒዙ ምእንተ ህልውና ህዝቡ መስዋዕት ክኸፍል ዳግማይ ዝወፈረ ኮይኑ ሓላፊ ወፍርን ስርሒትን ኣርሚ ብምዃን ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ብጽንዓትን ጅግነትን ዝተጋደለ ሓርበኛ እዩ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ካብ ወላዲኡ ኣይተ ገብረስላሴ ተኽለ ሃይማኖትን ወላዲቱ ወይዘሮ አበባ ተስፋይን ዝተወለደ ጅግና ኮይኑ ካብ ኣሚኑ ዝኾነት ጅግና ተጋዳሊት መሰሉ ግርማይ ዝወለደ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነይሩ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ብሓገዝ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ናብ ዝሓሸ ሕክምና ሃገረ ህንዲ ተላኢኹ ንኽድሕን እኳ ዝከኣል ጻዕሪን ተተገበረ ክድሕን ብዘይምከኣሉ ድማ ብዕለት 7 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ሕክምና ተሰዊዩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ሎሚ ዕለት 9 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ስድርኡ ብጾቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል መካነ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ ተፈጺሙሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ንስድርኡ ንመላእ ቤተሰቡ ፈተውቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይምነ ካብዚ ምቕጻል መሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ዜና ቢዝነስ ካቀርበልና እዩ ሓቢርና ንከታተል يمسجن حبن سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة غريبة لهون مكتتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتينا خنملس ናይ ቢዝነስ ዜና ስፖንሰር ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ኣብ ከተማ መቐለ ንናብራብ ዝምችው ዓይኒ ቦታ ኣብ ከባቢ ዳዕሮን
ንመንበሪ ኣባይትን ንግድን ዝውዕል በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣማራጺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ዝተገጠመሎም ኣተኣማማኒ ማይ ከርሰ ምድሪ ፓርኪንግ መኻይን ንማሕበራዊ ጉዳያት ዘድልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሓለው ገዛውቲ ብ15 ሚእታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ ኣባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን ኣፍሪካ ሪል ስቴት ንስፖንሰርና ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት አዚናና ነመስግን ፈላማይ ዜናና ዝምልከቱን ብዛዕባ ሆርን አፍሪካ እዩ ማሕበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ ብልዕሊ 600 ሚሊዮን ብር ወጻይ ኣብ ከተማ መቐለ ንኣገልግሎት መንበርን ንግድን ዝውዕል ህንፃ የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊጹ ሕዌት ትግራይ ንምርግጋጽን ስእነት ስራሕ ንምቅላልን እጃሙን ምፍጻም ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ እቲ ማሕበር አክሲዮን አፍሊጡ ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው ሃፍታይ ባህረ ማሕበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ ብልዕሊ 600 ሚሊዮን ብር ወጻይ ኣብ ከተማ መቐለ ፍሉይ ቦታ ዳዕሮ ንኣገልግሎት መንበር ንግድን ዝውዕል ህንፃ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ክፍሊ ኮንስትራክሽን እቲ ማሕበር ኢንጂነር አብርሃም በርሀ ይገልጹ ትካልና ሆርን አፍሪካ ኣብ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ናይ ባዕሉ እጃም ንኽዋጻእ ብዝሓዞ ትልምን ዕላማን መሰረት እዚ ኣብ 1260 ሜትር ካሬ ዝዓረፈ በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ንምስራሕ ልዕሊ 618 ሚሊዮን ይውዕል ኣሲሩ ናብ ስራሕ ኣትዩ ዘሎ ወርሒ ዳር እቲ ናይ ህንፃ ስራሕቲ ተጀሚሩ ኣብ 2 ዓመት ውሽጢ ወዲና ንሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምግባር እዩ ሒዝናያ ዘለና መደብ ሕጂ ብዘሎ ን112 ናይ መንበሪን 17 ድማ ናይ ንግዲ ዩኒት ዘለዎ እዩ ማሕበር አክሲዮን ሆርን አፍሪካ ኣብ ክልል ዘለው ጸገማት ኮይኑ ሕውየት ትግራይ ንምርግጋጽን ስነ ስራሕ ንምቅላልን ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ኢንጂነር አብርሃም የብርሁ እዚ ዋን ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ብጣዕሚ ፈተና እዩ ዘለዎ ናይ ቀረብ ጸገም ኣሎ ካሊ በብዋን ናይ ኮንስትራክሽን ኮስቱ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ንሕብረተሰብ ተጠቃሚ ክገብር ዕላማ ሒዙ ስለተበገሰ ንዚ ተጻዊሩ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምግባር ዝሰርሕ ዘለና ንኮንስትራክሽን ማቴሪያል መቅረብቲ እውን ዓብዪ ዕድል ይፈጢሩ ዘሎ ናፍቲ ኢኮኖሚ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣቅርቦት ነዳዲ ይኹን ካልኦት ድጋፍ ዘድልዮም ነገራት ድጋፍ ስለ ዘድልይ ናይ መንግስቲ ዝምልከቶም ኣካላት ድጋፍ ተገይሮምልና ሕብረተሰብና ድማ ንሕና ብተመጣጣኒ ዋጋን ኣብ እዋኑን ሰሪሕና ንኽነረክብ እጃምና ክንዋጻእ ቃልናኣቱ ማለት ከይዲ ህንፃ ደረጃኡ ብዝሓለወ ኣገባብ ብፅሬትን ሰለጠንን ዝተመደበሉ በጀት ዝተሓዘሉ ገደብ ግዜ ንምዝዛም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድማ ነቲ ህንፃ ዝቆጻጸሩን ዝመርሑን ዘለዉ ኢንጂነር አማኑኤል ገብረዝጋብሔርን ኢንጂነር ፍረዝ ግፊልን የገንዝቡ ካብ ኳዕቱ ጀሚሩ እስካብ ከዚ ዘሎ ስራሕቲ ተሳይንሱ ብልፈቅደልና መሰረት ናይ ቁፅፅር ስታንዳርድታት ብለማልእ መንገዲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከዚ ንኸደለና ቅልጣፈና ፅሬት ጽቡቕ ናይ ቁፅፅርና ናይ ስራሕ ፅሬት ኢና እናረጋገፅና ንሰርሕ ኣለና ኣብቲ 2 ዓመት ውሽጢ ተን ህንፃ ሙሉእ ንሙሉእ ወዲና ተጠቀምቲ ክነረክብ ኢና ንሰርሕ ኣለና ናይ 24 ወርሒ ፕሮጀክት እዩ ኦቨርኦል ማለት እዩ ካዚ ኣብ ኦልሞስት ካንጅምር ላብ ካልኣይ ወርሕና ላብ ሳልሳይ ወርሕና ንኸድለና እስካብ ሰነ ለለ ከባቢ ናይ ሰብስትራክቸር ስራሕቲ ኣጠናቂቕና ላብና ሱፐር ስትራክቸር ስራሕቲ ክንኸዲ ስኬጁልና ለሎ ሙሉእ ዝግጁነት ሙሉእ ስኬጁል ሙሉእ ሓይሊ ሰራሕተኛ ይኹን ናይ ኢኩፕመንት ኩሉ ነገርና ቀናጅና ንሰርሕ ለና ኣብቲ ሳለጥ ህንፀት ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ብግድኦም ብዝረኸብዎ ዕድል ስራሕ ተረባሕቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ብዓይነትን ብዕብየቱን ዝዓበየ ህንፃ ኣብዚ ብምስርሖ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ እዩ ኩለና ናይ ስራሕ እዚ ተረባሕቲ ኢና ካብዚ ላሰራሕና ኣብቲ ለሎ ዳም ጌታት እውን ትምገብ ተለና ለብዙሕ ሰብስ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ እዩ ካባና ብል ዘለለ ማለት እዩ ፕሮጀክት እዚ ምስራሕ ዓብይ ዕድል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ዕድል ምፍጣር ቆንጆ ደስ በሃሊ እዩ መንእሰይ ደገ ወፂኡ ካብ ዝችገር ኣህምዚ ዕብይ ዝበለ ፕሮጀክት ስራሕቲ ትፍጠረሎም ደስ በሃሊ እዩ እዚ ምኽፋቱ ኣነ ከዚ ቀጢለ ሰራሕ ኣለኹ ምቁራፅ የለን ኑሮ ኢለ ሰላም ይፈጥረሉ ማለት እዩ ማሕበር አክሲዮን ኮንስትራክሽን ንግድን ኢንዱስትሪን ሆርን አፍሪካ ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከተማ መቐለ ህንፀት መንበር ኣባይቲ ንግድን የሳልጥ ከም ዘሎ ድማ ካብቲ ማሕበር ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት ኣብ ትግራይ ልምዓት መስኖ ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዝነበረ እንትኸውን ምስ ሕሉፍ ዓመት እንትነጻጸር ድማ ናይ 787 ሄክታር ወሰክ ከም ዘርአየ ተፈሊጡ
ቀዳማይ ዙር ካብ ዝተተሓዘ 73000 ሄክታር ትልሚ ልዕሊ 65000 ሄክታር ብመስኖ ክለምዕ ከም ዝኻለን ኣስታት 225000 መልማዕቲ ከም ዝተዋፈሩን ካብዚኦም ድማ 60000 ዝኣኽሉ መናእሰይ እንትኾኑ 39000 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት መስኖ ከም ዝተዋፈራ ተፈሊጡ ኣብ ካልኣይ ዙር ድማ ካብ ዝተተሓዘ 30000 ሄክታር ትልሚ ክሳብ ሕዚ 11000 ሄክታር ብመስኖ ክለምዕ ኪሉ ኣብ ምትእሳር ዕዳጋን ጽሬት ምሩጽ ዘርኢ ኣሕምልትን ክፍተት ዋላ እኳ እንተሃለወ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 20000 ሄክታር ብሞተር ነዳዲ እናተጠቐማ ዝለምዕ መስኖ ከም ዘሎን ጸገም ነዳዲ እቲ ልምዓት ንቕድሚት ከይሳገር ማሕንቆ ኮይንዎ ከም ዘሎን ምርዳእ ተኻኢሉ ክብል ካብ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرف وصازر سرعان خدكتاتو ليكن قدكم سلام. ካብዚ መቀጻል መሳርሕትና ዮሐንስ አሸብር ዜና ስፖርት ሒዙ ጽበየና ኣሎ ሰናይ ምክትታል ሰላም ከመውዕልኩም ዜናታት ስፖርት ውሽጣ ዓድን ወፃእን ብዝርዝርን ሓጺርን ሒዝናልኩም ቀሪብና ሰናይ ምክትታል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ክህብ ከም ዘለዎ ተጻወቲ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ገሊጸን እቲ ፌደሬሽን ኣብ መልሱ ቀጻሊ መደባቱ ክኽልስ ምዃኑ ሓቢሮም ዘመን ብርሃነ ሜላት ሙዕዙን ልቻካ ሐሰን አባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት እየን በፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ዝተሰናደ ውድድር ኣብ ልምምድ ዝፈጥሮ ዓቕሚ ዘርአያሉን ብሉጽ ምንቅስቓስ ዝገበራሉን ምንባሩ ይገልጻም ውድድር ብምክያድስ ብጣዕሚ ንዓና ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ኣሎ ክለባት እውን ንኽርአና ሓገዝ ይኾነና ኣሎ እናስ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ዝውድድር ዝግጀ ሓሪፍ ኢና ጥቕሙ ብዙሕ ነገር እዩ ንኣብነት ሓዝ ምሽ ንሳተፍ ለና ካብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ፈሊጥና ንጸንሕ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃበ ጠመተ ይውሕድ ብዃኑ እዚ ኣብ መምሕያሽ ብዙሓት መድረኻት መፍጣር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ትኩረት ክገብረሉ እተን ተጻወቲ ይሕብረም ደቂ ኣንስትዮ ሰነ ህል ጠመተ ገይሩ ይሰርሕን ካብ ሕዚ ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ ጠመተ ገይሩ ንኽሰርሕ ብዙ ገጣሚ ዝኽነ ተሓሳስን ደሊ ከምዝታት ዓይነት ዝግጅታት ንኽካየድ ንቐጻሉ ነይሲ ንደሊና ጠመተ ንኽግበረልና መጽና ዝገርም ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾና ኣብዚ ሓሳብ የግለና እዩ አሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት አንድነት ጸጋይ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ጋንታ ተሓቂፎን ስልጠና ይወስዳ ምህላውን ብምሕባር ንምብቃዕን ናብ ዝተፈላለዩ ጋንታት ምስጋርን ከም ዝስራሕ ይገልጽ ብጣዕሚ ጸኒሕና 28 ቆልዑ ኣለዋና ወላሎ ማለት ንሰን ሒዛ ንብቃዕ ዘለና ስጋሓስ ትግራይ ወኪለን 5 ቆልዑ ናይ ከላይ ዙር ከዓ ነርፊፍትን ሰለስተ ቆልዑ ወኪለን ያው አው ቦቲ ናይ ኦሎምፒክና አፍትና ከላይ ተጫወቱ ናይ ትግራይ ወኪለን ሰራይ ቆልዑ ኣለዋና ሓደ ሰለስተ ቆልዑ ክንወልክና ተባሂለን ያው እዚ ስጋሓ ዝብቀናልና ቆልዑ ገና ዓብይቲ ኾነ ገና ቆልዑ ብዙሕ ነገር ጽበል ግን ያው ንዓመታ ግን ኣብ ዓብዪ ደረጃ ኣብ ሃየር ሊግ ኣብ ዝኾነ ተጫወተሉ ቦታ ግን ባይታኒ ይሄና ንሱ ተስፋ መድረኻት ውድድር ክበራኸቱ ንቐጻሊ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምስራሕ ሕቶን እተን ተወዳደርቲ ክረአዩ ክብል ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ትኩ ተዛሪቦም ባለ ትናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ሳን ባጀት ዝቐር መንገድታት ኣሎ
ዝኸዓነ ቀጻላይ ናተስተኻኸለ ቃልሲ ናተገበረሉ ዝኸድ መንገዲ እዩ ናይቲ ከባቢ ዓድና ዘሎ ነገር ፍለጥ እዩ ችግር ኣለና ባልካ نعزم كمن وارد يخونسي تزوم زلو شجرات تشكيمكا نعيت لك أنا سوى الشجرم نازع شيء رجعني خمسة هاي بصراحة نصرف زمان مالتي كان تقوى سجري والوالي يونيفرسيتي عاد ديجرات بمهنيات معلتي لك أنا استوى شو مونتا كان تسات أبد تسات فالو ردر وانج عتيرن سرعة ودراتن صفوف مسرح بشكلتان ملمع زمنا وسرار حامد لاب وسان إجام كم زلو تقرأ ما ينبر سلومن جبر مريم تقيسهم جبرك زابير تعدله زرزر اللوا كاب عصرت شعنت سمنات شعتن كسر كل تشحن شديسان عامة مرت نعسات عصرت شوعة عامة أو ردر بشكلتا زدمقة نبر تقدر مايم كاب بيتسب سبورت استرخبة نبر بشكلتنا سلو من قبر مريم أبكت مع مقالة توريدن عبين كاب تمركاتي ودر بشكلتا نوردر كمسس أمبرون يزخخر أنا كاب مجمرة ناي بسكيت سمعت نيرن يو على بنا تواداري نيري سوي ولا يرى جن بحلف مقال الجبرنور أو سمانة من أمس مرات بتعمل كاتل نيرة يو بطل كاتل نور قلي يو بوت صاحبنا بسكيتات يا مالتي سلو من قبر مريم أو سفر عليه ودرات وش تهجر بمستاف دماء لعلنا أداء زرخبن بركز ولو مدلات سشل من نبار بشكل نايم أبو جان تاتدي محور اللي معتقري تحافنا بترى سايكل دحر بحلفنا دحر ترانس خيدا دحر ترانس جونا ياو كلن تسويتي زرزر ساعة سلستي تبي شامبيونة أبريرا ولا تخيل سلستي شامبيونة أدي سبعة تريزم خلتك زي شامبيون هذي زي تبي شامبيون خلتك زي شامبيونة أو تقرأ كلين هي عقب 9 شوعات أمتى تجميرو بتخاطر على شيء عام شامبيونة أول درات وش تهاجر بزوم زوج بلوس وتسعيد أبستفل عليه حجرات توراريون سلت أنا وستدينيم بفلاي أو دو أفريقيا نشدي صور حزو وصدو سلت أنا وتيتاو بمنبارو ناب سويسرلاند أمريحو نتوسخي 4 ورحي سلت أنا بشكلتها كم زوسدة أزخاخيرهم بيساعون عدل رخيونيرهم نعوشي مجمرة جبت ساتفنا بحرق لا العصرت نعم عد غيري جبت بحريو ساوث أفريقيا شو سلت أنا غيره بحر ساوث أفريقيا موريشيس بحر سويسرلاند فرنساي هولندا طاليان افتو كامب لنا مالتي لما جمر سلطنتي اني اير كافريكا مالتي انا كريس فروم بال ناي كينيا نبر كافريكا توسن يعني بافريكا شامبيون لمصانا وطيت مالتي نين اشتحاو نبار بروفيشنال تقرلماي نحز دما بروفيشنال سلطان بشكلتا صقاو قبر مريم لابز على درجه نكبصح لعل قده كم زنورون سلومن قبر مريم يحبرن بروفيشنال تقرادمتي بشكلتا ببزحي نكفوريو اب سغنات مسرس قبر سلطنا مهاب وستان كم زخونن حدش اسرارحا كتاتاتو كم زغبانون نبار بشكلتنيا سلومن قبر مريم ملوقتو ام حلاليفهم طرح عبيت حيسخا يكوني سبورت عبي مالت انا اشتغل حيسخا لمد لهم صوت لا قربها اتي نبار بشكلتنيا ابز حز وان اب كتما مقله اب سرحه نقدي نطف كم زلو تزاريبهم بزاي تصفو اب ميتك اولمبيا تور كساتفيهم نمبل 71 غزي كيتسرع زلو ميتك اولمبيا تور هاجر نيذرلاندس بزاي تصفو الجيرياويت غانتا مادار برو سايكلينج وكيلو مشي دشرسو كساتفيهم اب حمش مدرخات تودبن اب كتما الكمار السلاسل قدم اولمبيا كاب 26 غانتا تاكبو 156 تقدمتي كوادادوريوم بحافشا دما 607 كيلومتر رحقه شفن كخونيوم ميتك اولمبيا تور 2026 دحرسومن اب كتما الكمار ب 155.7 كيلومتر رحقه كفلم تسويت يجبر كبرات تملكتي سبورتاو صبصبات ز ساعات زازيمنا سلام زيناتنا زيوم نيروم حابريتانا نحبر سباو لوطي سناي غزي